Sunrise Philippines 25G. Should Pope Francis resign? Reason number 7. Should Pope Francis resign? Reason number 7. RDR. Research, discover, reflect. The Sunriser. Friends, people of the world, the 109 million Ophirians, Filipinos, and the 7.8 billion people around the question for today is should the Pope Francis resign? Reason number 7. And the reason number 7 is focused on violation of gender identity sanctity. Violation of gender identity and sanctity. Unsa ba ang gender? Gender speaks of the classification of the sex of a person, male or female. In other words, talking on the sex of a person, law of nature, that nature balaod sa Dios, gipadayag sa kinaiyahan, nature, that the human gender, the sex of the person, is classified only to both male and female. And that is gender. Now, unsa bay nahitabo? This law of nature is being destroyed and distorted in violation of divine plan, divine will, and divine laws. And that results to the destruction of God's plan for human sanctity. Pagkagidlay sa plano sa Diyos ang pagkasantos, pagmasantos, pagbalaan sa katawhan. Todos los Santos, Nobyembre 1. We will be celebrating this coming November 1. Araw sa mga santos, the day of all the saints, classification sa mga santos, insofar as body and soul is concerned. Number 1, ang gitawag og mga santos, spiritual saints. Meaning kadtong nangamatay na,
nangamatay na nga mga santos. O kining nangamatay nga mga santos, nabahin kini sa duha. Those who were canonized saints, kadto mga santos nga gideklarar sa simbahan, canonized saints, San Santiago, San Roque, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Pope John Paul II, and others, canonized saints. Blessed Carlo Acutis, the first millennial saint, the saint of the internet. Aside from the canonized saints, mao kadtong gitawag og ordinary saints, todos los santos. Ug mao ka nag-celebrate November 1 in honor of all the saints nga wa i-canonize. In other words, mga bata nga nangamatay o kahaang atong mga ginikanan humana sa pag-sacrifice na purified na tua sa langit. Not canonized, but tua na sa langit. Ordinary ang ilang kinabuhi, pinunagsantos na tua sa langit. Todos los santos, November 1 of which we honor. So these two kinds, mao ang mga spiritual saints nga nangamatay na, canonized, and kadtong todos los santos, ordinary saints nga tua na. Question: kadto ra ba ang klase sa mga santos? No. Ikaduhang klase sa mga santos insofar as body and soul is concerned. Dunay gitawag og buhi nga mga santos. The living saints. Buhi nga mga santos. It is not a condition precedent for man or a human being to become a saint. He should first die wrong. Because intent of God nga buhi nga magmasantos ug kana ang giingon ni San Pedro, pagbalaan kamo kay ang Dios balaan man. Wa miingon si San Pedro aron mamatay ka, magbalaan ka. So buhi nga mga santos. And this is the intent of God. Question: with this act, mag-legalize legal structural sin of the immoral relations between two men, laki sa laki, between two women, babae sa babae, the structural sin, the immoral, illegal relations, with the pronouncement of Pope Francis nga dunay gitawag og civil union, nga dunay himuon nga wedding pinaagi sa gobyerno. This is legalizing the act which is contrary to the law of nature. And so, taman ang sa miaging panahon. Please review Genesis chapter 18. Genesis sa chapter 19. Unsa ba ang nahitabo sa chapter 18 ngadto na sa chapter 19? Verses 16 to 33. Nagampo si Abraham sa Ginoo, Lord, insofar as Sodoma is concerned, imo bang silutan ang Sodoma? Mingon ang Ginoo, depende. Mingon si Abraham, Lord,
kung doon na kay makaplagan sa Sodoma nga 50 ka mga tao nga tarong, imo ba kining silutan? Ug ang Ginoo mingon, dili ko silutan gumikan sa 50 ka mga tao. Miinsis si Abraham, kung pananglit 45 ka mga tao, ug ang Ginoo, dili ko silutan gumikan sa 45 ka mga tao. Ug miingon na usab si Abraham, kung doon na lang may 40 ka mga tao, mingon ang Ginoo, dili ko silutan kung doon ay 40 ka mga tao. Mingon si Abraham, kung adunay 30 lamang ka tao, mitubag ang Ginoo, dili ko silutan kung adunay 40 ka mga tao. O mingon si Abraham, Lord, kung ugaling dunay 20 ra ka tao nga tarong diha sa Sodoma, mingon ang Ginoo, dili ko gihapon silutan kung adunay 20 ka mga tao. O finally, mingon si Abraham, kung ugaling dunay 10 ka mga tao nga tarong diha sa Sodoma, ug mitubag ang Ginoo, dili ko gihapon silutan kung adunay 10 ka mga tao. But what happened? Only Lot sa ihang pamilya mao'y nabilin. But yet nahimong asin. What was the sin of Sodoma and Gomorrah? Unsa ba ang sala? Ang sala niadtong maong dakbayan, the sin of that city, mao ang panag-unay sa babae o kababae, lalaki sa isig kalalaki, as if legal ang ilang pagpuyo. And this act of the Pope is the reenactment of the situation of Sodoma. The role of the church authorities is to sanctify the people. Where is sanctification if what is launched is the civil union within the governmental system? That's a violation of gender identity and sanctity. Kaya unsa may mahitabo? Ang babae mahimong husband sa iyang asawa. Kunuhay. On the other hand, both men, ang usa ka lalaki, mahimong asawa. That is destroying gender identity. That is destroying sanctity of the human being. And that is essentially a violation of the law of nature. And that's the reason the Catechism of the Catholic Church being intrinsically disordered. The Church in its teachings, mipadayag, that feeling, that relation is intrinsically disordered, immoral. Unya ang intrinsically mahimong ordered by the way legal act. If that's the system, kung ang immoral, kung ang sayop nga kahimtang, himuong legal, tarong ba? Ang pagpangawat, himuong legal? Tarong ba? Ang other crimes and other immoralities, himuong legal? Tarong ba? Where is now moral values? If Sodoma, yan ang panag-unay in violation of the law of nature. Panglantaw ba sa simbahan
nga sunugon kining kalibutan? What kind of authorities? Point number 2. Giklaro ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Unsa ba ang giingon ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 6 verse 9? It speaks on morality. Miingon si San Pablo, sa walay duha-duha na sayod kamo, ngang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpanlimbong kay mga tao nga makighilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga nanapaw nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababaye. Kawatan, hako, tigbutang-butang, mapalapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Diyos. It's very clear. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Si San Pablo nagpamatuod niya na. And now, sa miyaging mga adlaw, we call the attention of the 219 cardinals of the Catholic Church worldwide. 5,600 bishops worldwide. And also we humbly call the attention of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Salamat ni Reverend Father Joselito Clement kay iyahang gi-forward kanato ang official statement of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines kabahin sa isyo nga gipadayag ni Pope Francis niya ng same-sex marriage. Niya akong ipadayag ganha kaninyo ang baruganan o statement sa acting president of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kapunungan kini sa mga obispo, archbishops with cardinals sa ato ang nasod nga Pilipinas. By the way, kinsa ba ang presidente karon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines? Ang president niini mao si Romulo Valles, no? Dili ba ni taga Bohol? Romulo Valles. And then considering na stroke, no? So by July nahitabo nga he requested sa iyang Vice President, the kaluukan na Bishop Pablo Virgilio is David, nga maoy mo assume the authority as the acting president of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. The Bishop of Kaluukan. Now, unsa ba ang gipadayag ni Bishop Bishop Pablo Virgilio David niya? Si Bishop Most Reverend Pablo Virgilio David Didi, Bishop of Caloocan, the acting CBCP President. Iya kining gipadayag ngadto sa tibuok Pilipinas, dated October 26, 2020. Now, significant kini ha? Significant. 3 in 1. Tulog yun ka mga sagrado nga ngalan nining acting bishop of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Bringing the name Pablo. So we hope and pray nga ang baruganan yun, hopefully atong tanawon. Let's digest. And then Virgilio, ang dalagyod sa mahal nga birhen, Virgin Mary, Virgilio.
Virgilio. Virgin. That's chastity. Chastity. Hopefully, kini mo'y pagkadadon ni Bishop Pablo Virgilio. Unya S, nagsinugdanan sa kabalaan, santos, pagkasantos, letter S. Ha? Naglarawan ka na, S for pagsantos, santos. Unya, ikaw pat ang ihang family name, David. David, this Philippines, gamay lang nga nasod. Hopefully, this country will be considered as the David of the nation. The David nation among the nations of the world. DD, Doctor of Divinity. We will now follow. Thanks, Father Rosalito Clement. Ngay mong gihatag kining maong baruganan o gipadayag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, pinirmahan kini ni Most Reverend Pablo Virgilio is David. Ato karon nga hinay-hinayan pag-digest with all humility. Ang uluhan ni where the Pope is coming from. Diin man gikan ang Santo Papa. In breath, dinhi gipadayag ni Bishop David, ang CBCP President, nga si Pope Francis nagsunod lang sa tunog ni Kristo. The model was Christ, and therefore Pope Francis is following the model Christ. Klaruhon ta kini. Klaruhon ta yun. Ha? Klaruhon ta gayon. Kay kini ang determination of whether or not this country, the church authorities of this country, is prepared to rescue the church. Should Rome lose faith, should Rome be the seat of the Antichrist, rescue the church to the Philippines. This would determine if the church authorities in the Philippines are prepared and ready to fight, to stand the truth and withstand the force. Catholic Faith Defenders. Ang Catholic Faith Defenders have to defend the truth, but regardless o kinsa man ang mga igo, it's the truth of the church. Niya ang padayan. To our brothers and sisters in Christ, and to all the people of goodwill, a lot of people have sought clarification about the recent remarks of Pope Francis had presumably made with regard to civil unions. Mingon si Bishop David, nga gikinahanglan yun, nga i-clarify unsa katong gipadayag ni Pope Francis kabahin sa There are some thoughts on the matter through the following reflection entitled Where Pope Francis is Coming From. So ang gipadayag ni Bishop David sa CBCP, dunay mga reflection sa tupakitang tanan mamalandong. Yes, pamalandong na, number 1. The Pope speaks mainly as a shepherd who is willing to leave behind the 99 in search of the one lost sheep. Correct. 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 Si Pope Francis, iyahang gibihaan ang 99 ngano ngita ang nawala nga mga usa ka nawala nga karnero. Correct. Basa. Ug mao ba kana ang buhat ni Jesus? Correct. Asa mabasa ka? Matthew chapter 18 to 14. Pagtulunan sa simbahan, biyaan ang 99, pangitaon gayud ang nawala sa mga kornero. Correct ka diyan. Correct ka diyan. Perfectly correct. Ang Pope Francis gipagita ang lost.
nga karne. No, just because trade doesn't mean don't belong. He is a loving parent. Si Pope Francis, naisama sa usa ka ginikanan nga mapinanggaon, correct ka diyan. Very correct, perfectly correct. Nga usa ka mapinanggaon nga ginikanan who just would not give up on any of his children. Ngayagid nga pangitaon ang iyang mga anak. Correct ka diyan. Perfect ka diyan. Just because they behave differently or they live their lives in a manner that he does not approve of does not mean they are not his children anymore. Tungod ba lang kay kining ania sa ang gay LGBTQ kini dia sa laing dapit but bang ipasabot nga dili na sila children ug busa kinahanglan nga sila pangitaon. Correct ka diyan, pangitaon. Correct ka diyan. This Pope has been consistent with the radicality of Jesus of Nazareth, whom he calls the human face of the merciful God. Kini si Pope Francis. Ayun kini. Sayang pagka mainiton nga manununod ni Kristo diin mid sunod sa Dios nga gisulob sa naong ni Jesus. Correct ka diyan. Qualification? Jesus is not only wearing the human face of the merciful God, not only, but he is the second person of the most holy Trinity and true man, hypostatic union, as true God and true man, John 1:1. It is easier to save the good and the law-abiding. Correct. Dali ra ang pagluwas sa mga maayo o sa good abiding. In fact, si Jesus, ningon, wa ako miyanhi dinhi alang sa mga healthy. Miyanhi ako dinhi alang sa mga masakiton. Sa ato pa sa iyong pag-anhis kalibutan, alang sa mga makasasala, dili na sa mga santos. Correct ka diyan. Ang pag-anhin ni Jesus para sa mga kasasala. And therefore, ang paghimo ni Pope Francis, pagpangita sa nahisalaag, correct ka diyan. Perfectly correct. And so, it is something else to choose to save even sinners and lawbreakers with no other motive than the fact that they too are children of God and have been entrusted to His care. Perfectly correct. Correct ka diyan. Nga, ang buhat ni Pope Francis, nagsunod ni Kristo. Ila nga kadtong sa laag, mga anak gihapon kadto sila sa Dios. Ngano kay sila gisangon man sa pastoral care sa Santo Papa aron sila pangitaon. Correct ka diyan. Qualification. Take note, inhita magsugod sa alig-ig. Alig-ig na ta. We talk on children of God. There are two kinds of children. Real children of God, and the second, children of Satan. Ang children of God meant by two kinds of call. Ang mga anak sa Dios, mailhan kini sa duha kapaagi giun sa pagtawag. That's called by love. Ug ang ikaduha, called by fear. Anak ka sa Dios, called by love. Kay ngano ikaw ang tao misunod sa plano kabubuton ug balaod sa Dios tungod sa gugma. Because of love to God,
ang tao nahimong obedient. Ug busa kay obedient man ang tao may perform action sa plano sa Dios. Si Santiago mipadayag ang pagtuo gipruibahan sa buhat. Santiago 2:24, Santiago 2:26. James 2:24, James 2:26. That obedience called by love by the children of God in obedience to God's plan, will, and laws. That's pure children of God. Ikaduha, do not children of God who disobey sa plano, kabubuton o balaod sa Diyos. That will be subject to the second call by fear. Tawag, pinaagi sa disiplina. Discipline, o asa mabasa. St. Paul nagpamatuod. Hebreo chapter 12 verses 5 to 10. Hebreo chapter 12 verses 5 to 10. Ang amahan na mo'y matawag. Latuson ang anak nga pilyo. Latuson ka na, kastiguhon ka na. Busa ka kita mga anak kung disobedient ta sa plano sa Diyos. Latuson ta. Dunay mga kalamites, mga sakit ug uban pa hangtod ang tao magkapamalandong until the person, ang tao siya makahuna-huna, makarealize nga dili na mao ang ihang gihimo. That's called by fear. Ingon niya na ang maong mahitabo. And so, unsa ba ang dagan niini? Nining puntuha, let's read sa Hebreo 12. Unsa man ang giingon sa Hebreo 12? Latuson ta. That's called by fear. Take note niya ng puntuha. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo? Anak, isipa ang ihang giingon nga isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kaninyo ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. There is discipline. There is discipline. Question, where is discipline? Is there discipline being imposed by the Pope? Disiplina ba ang gihimo? Disiplina ba nga inay tug-anan nga dili ka ng mao nga klase sa pagpakabuhi apan ang gihimo hinuon nga legal ag maong pagpuyo? Is it a kind of discipline? Is it the kind klase sa disiplina nga tawgon og anak? Where is discipline? Where is latos? Latos ba o award o premyo? Dili ba ang pagpadayag nga himuon ang legal o union, civil union, usana ka na kapag himog award ngadto sa tao? Where is discipline? That's the point. And now, if dili ka na mahitabo, dili mao ang klase sa kinabuhi, unsa ba ang dagan niining tanan?
Kini ang atong mga pagpamalandong. And so, we have here, call by love and call by fear. Kini ang mga pagpamalandong ug unsa may nahitabo sa Sodoma. Unsa bay nahitabo? Gisunog sa Dios. Gumikan kay wa nay makita pa, wa nay nahibilin pa nga mga tarong diha sa Sodoma. That's an act of total discipline. Ingon niya na ang maong hitabo. And so, unsa may mahitabo niini? Niya atong padayunon ang baruganan o ang gipadayag ni Bishop David kabahin na niining gitawag og civil union nga gipadayag ni Pope Francis. Niya ang iyang gipadayag. And so, take note, the discipline of the Lord, naaba ka na? Yes. John chapter 15 verse 2. Pulungan, putlon ang kahoy nga dili mamunga. That's discipline. Lugiton ang mata, putlon ang kamot, putlon ang tiil. As if compared, discipline rather than maimpirno ang tibuok kinabuhi. Kalagmang yun ang maimpirno, dili man ang lawas maimpirno. Kay lawas madugta, that's the soul. But life, may maimpirno. So ingon niya na ang point ni ini. Ikaduhang klase sa anak. If dili maila, if dili musunod sa call by love, if dili musunod sa call by fear, they are not considered as children of God. Unsa man di ay sila. Si San Juan may atong pas-istoryahon. Unsa may sulti ni San Juan? Children of Satan. Naaba ka na ang gipadayag ni San Juan? Children of Satan niya. John 8 verse 44. Unsa man? John 8:44. Miingon si San Juan, mga anak kamo sa inyong amahan, nga mao ang yawa, ug buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuuran, kay wala man kaniya ang kamatuuran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. That will be determined. The children of Satan is against God's. Considered children of Satan in the absence of following God's plan, God's will, God's laws, through call by love or call by fear. Dili musunod sa plano sa Dios, dili musunod sa balaod sa Dios, kabubukon sa Dios, pinaagi sa tawag sa gugma o pinaagi sa tawag sa disiplina o dili gayud gihapon niya na, then they are called as children of Satan. John 8 verse 44. That's the issue. Now, kini mo'y ipadayag na. This Pope has been consistent kini mo'y atong iklaro karon. This Pope has been consistent kini, no? To save the sinners and the lawbreakers. And then, unsabay na hitabo niini. Niya ang giingon ni Bishop David. In his own time, si Jesus, niyadtong higayuna, was misunderstood and judged by people because he associated with people of questionable reputation in Jewish society.
Si Jesus niya itong higayuna, gikondem sa society. Nga naman, tungod kay nakig-uban si Jesus sa mga questionable nga mga tao nga gila nga mga makasasala, kinsa man kini sila. Who are these people known as sinners? Number one, tax collectors. Nakigawan-uban si Jesus sa mga tax collectors. Considered sinners katong mga panahon na kaya nagpahimos. Ikaduha, prostitutes. Nakigawan-uban. Number three, katong mga lepers. Mga masakiton ug sa virus pa ni, no? Kaniadto. Aning sakit sa panit. The Roman soldiers, the rebels, the Samaritans, the people who were regarded as sinners. Gumikan niadto si Jesus gikondem. Now, gipasabot ni Bishop Catholic Bishops Conference of the Philippines nga kini si Pope Francis misunod sa tunog ni Jesus nga iyang giubanan ang grupo sa lesbians, LG gay, bisexual, transgenders ug queer. Giubanan. Unya kini dili angay i-condemn. Kay nagsunod lamang kini sa tunog ni Jesus nga giubanan ang giingon ng mga grupo sa mga makasala. The lepers, Roman soldiers, Christian, correct ka diyan. Correct ka diyan. What was the purpose of Jesus sa iyang pag-uban ni ining grupo sa katilingban? Take note that we are not condemning niining tanan, but we are only digesting the structural sin and the personal sins. Unsa may nahitabo? Take note unsay purpose ni Jesus. The purpose of Jesus of mixing these people is for them to become saints. Para mahimong santos kining grupo sa mga tao. Because the intent of the teaching authority of the church is to sanctify para masantos ang katauhan. Question. Jesus was compared to a doctor. Mingon siya, mianhi ako para sa mga masakiton. Ang mga masakiton, nagkinahanglag doktor. Ug busa siya nagdoktor, meaning spiritual doctor, to make the sinners the saint. Sinners to question now. Ang pag-mix, pakig-uban Jesus, nining mga grupo, nahimo ba siya nga encourager nining klase sa pagpakasa? Nahimo ba siya nga protector? Nahimo ba siya nga legalizer? Nga himuong legal ang prostitusyon? Gi-introduce ba ni Jesus nga mahimong legal ang pagpatay sa tao? No. Never. Never. But what happened to Pope Francis? Opposite ang nangyari. Sa iyang pakiguban sa maong grupo, instead of injecting the Christian doctrines, teaching this is the right thing to do, ang iyang gihimo, he encouraged, blessed, even congratulated, and extended moral support. Encourager, protector. Nganong protector? He wants nga dunay civil union so that they will be protected by law. Protector. Kung kining mga drug lords na ay mga politiko
tawgon og drug protector, mapahiya baya sila? Because they know that that is sinful. Mapahiya, drug protector. Here comes church protector of an immoral and illegal and structural sin. What is worse? Sa panahon ni Jesus, miingon ba si Jesus, let prostitution become legal? During the time of Jesus, miingon ba siya, magminyo ang man to man, woman to woman, gi-introduce ba ni Jesus? No! No! What Jesus introduced, moral values. In fact, nagpakamatay ang mga apostoles because they followed the moral teachings of Christ. Opposite ang nahitabo. While Bishop David is correct that Pope Francis mixed with this group, correct ka diyan. But the second face around, second close question, the purpose of Jesus is conversion of the sinners to sanctity, sainthood. Ang iyang purpose, natuman ba? Yes. Tax collector, Mateo. Nahimong santo San Mateo, evangelist pa. Arita sa Roman soldier o persecutor, manlulutos. Si San Pablo, Saulo kana kaniadto. Si Saulo, nagdipatay ang mga Kristiyanos sama sa mga Roman soldiers. But what happened? Nahimong santos si San Pablo, Saulo kaniadto kana. Conversion to sanctity as the effect, the purpose. And then arita ni sa prostitutes, si Magdalena. Si Magdalena sa iyang pagka-prostitute, giduol ni Jesus, indikan ka na as doctor, this is the way, this is the truth, and this is the life. Moral values washed out. Si Magdalena, nag-usab siya na himong santos. Now, question. Can the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, can Pope Francis guarantee, but by solving that problem, making legal through civil union ang same-sex, mahimong santos o mahimong santilmo? I-digest na to ang Second Plenary Council of the Philippines. Catholic Bishops' Conference of the Philippines, please open the acts and decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. Unsa ba ang unod? Discuss niini two kinds of sins, structural sins, personal sins. Where were you in 1991? Kinsa ba ang mi-attend niini? Roll call be. Roll call, tanawo na to ni abadiri si Bishop David, with due respect. Kinsa ba ang mitambong niini? Niya ang mga participants sa acts and decrees of the Second Plenary Council of the Philippines nagatudlo nga duha ka klase ang sala, structural sins, personal sins. Ang structural sins, sistema sa kinabuhi. Sistema sa pamalaod, sistema sa kagamhanan nga mo hinungdan ng tao makakommit og personal sin. Kini mo i-fighton ka na. Mga sakop niya, His Eminence Jaime Cardinal Sin, Ricardo Canal Vidal, Traslangit, Most Reverend Gian Vincenzo Morini, Apostolic Nuncio, Most Reverend Leonardo Ligaspi, Council's President, Most Reverend Pasiano Anisito, Most Reverend Francisco Cruces, Most Reverend Pedro Dian, Most Reverend Jesus Dusado, Most Reverend Mariano Gabiula, Most Reverend Onesimo Gordoncillo,
Diri sa Bohol mo ni unang miingon ako nga magpapari ko. Dong, kinanglan magpari ka, pawa gid ko mo sanong. I did not. Maybe God's guidance. Dili madawat. Remain a layman, not an ordained priest, but a common priest with all humility. Most Reverend Federico Limon, Most Reverend Antonio Mabutas, Most Reverend Alberto Piamonte, Most Reverend Orlando Quevedo, Most Reverend Philip Smith, Most Reverend Diosdado Talamayan, Most Reverend Jesus Tukib, Most Reverend Mundo Abaya, Most Reverend Cirilo Almario, Most Reverend Benjamin Almonida, Most Reverend Patricio Imalo, Most Reverend Ernio Amantillo, Most Reverend Prospero Arellano, Most Reverend Vicente Ataviado, Most Reverend Filomeno Bactol, Most Reverend Sofio Balse, Most Reverend Pedro Bantique, Most Reverend Jesus Cabrera, Most Reverend Marlito Kahindig, Most Reverend Generoso Camiña, Most Reverend Fernando Capalla, Most Reverend Miguel Sanchez, Most Reverend Florentino Sinense, Most Reverend Maximiano T. Cruz, Most Reverend Romulo de la Cruz, Most Reverend George Dion, Most Reverend Leon M. Druna, Most Reverend Federico Escaler, Most Reverend Camilo Gregorio, Most Reverend Celso N. Guevara, Most Reverend Protasio Goncon, Most Reverend Dinaldo Gutierrez, Most Reverend Angel Hubayan, Most Reverend Perferio Iligan, Most Reverend De Gracias Iniegues, Most Reverend Julio Labayan, Most Reverend Angel Lagdamio. Mao kini gitagaan to sa libro sa Third Millennium Role, no? Sa siya pay Bishop of Dumaguete, no? Hangtod dahimo siyang presidente sa Catholic Bishops of the Conference of the Philippines, while dito pa kita sa Cebu trabaho sa tuwang seminar sa Sunrise World Transformation centered at Santo Rosario Paris. So, ingon niya na ang mong dagan. And then, Most Reverend Salvador Lazo, Most Reverend Rafael Lim, Most Reverend Jose Magiran, Most Reverend Wilfredo Manlapas, Most Reverend Vicente Manuel, Most Reverend Emilio Marquez, Most Reverend Raul Martires, Most Reverend Leonardo Medruso, ang nahimo ng obispo sa Tagbilaran, gipulihan ni Bishop Alberto Oy, Most Reverend Nicolas Mondihar, Most Reverend Carmelo D. Morelos, Most Reverend Vicente Navarra, Most Reverend Juan Nelmar, Most Reverend Christian V. Noel sa Talimon, tinuod gining bispo, grabe ni kadisiplinaryan, langit na karon. Most Reverend Felix Pires, Most Reverend Ruben Profugo, Most Reverend Juan de Dios Piblos Tagaloon, nas langit in town, no? Then Most Reverend Miguel Puruganan, Most Reverend Cesar Raval, Most Reverend Gaudencio Rosales, kardinal, no? Most Reverend Ernesto Salgado, Most Reverend Vicente Salgado, Most Reverend Francisco Sandiego, Most Reverend Jose Sora, Most Reverend Antonio Tobias, Most Reverend Jesus Varila, Most Reverend Felix Safra, ang akong personal nga advisor, na maugyo'y nag-uban while I was writing the Sunrise Encyclopedia and the Sunrise Series for God's kingdom in its fullness on earth, tuwa na sa langit. And so, ni abadiri ang pangalan, kauban ba ni ini? Si, as bishop, si Bishop Pablo David, Virgilio David, wala. So, possibly, pari pa siya na itong higayuna. Likewise, si Cardinal Tagle, no? Dito yun na pari pa siya, nag-eskwela pa sa United States of America sa theology, no? I mean, pari na pero masteral degree, no? Netong higayuna, wa mapil ng Second Trinity Council of the Philippines. So the point now is this. It stresses on structural sins and the personal sins. Niining panahon na karon, by having that formality na civil union which is to be solemnized by a judge or a mayor nga mahimong magtiayon same sex, that's legalizing the structural sin. Is it
is solution? Question. Ni aman gipadayag ang pagkigilawas of the same sex is a sodomasin. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Unya, ang solusyon knowing nga mao kini ang salaod himuong legal, it is institutionalizing the structural sin in violation sa Second Plenary Council of the Philippines, making this country the light to the nations. Ang saan pag-light to the nation sa Pilipinas? Sungay sa kalibutan. Instead, the Philippines will rescue Rome. That's the point. Bishop David. Philippines is like David. And other countries is like Goliath. Let's realize David to light the nation of this country. Philip Pretzer nga apostol. And so, padayunon ta ang digest sa CBCP. Ni ang tubag sa CBCP. Mingon, he just treated them with the same kindness and compassion that he extended to any human being. Correct. Si Jesus mitreat ni ining mga makasasa. All of us are sinners. Pero sa maong grupo, mitreat with kindness. Correct ka dyan. But the question, diha sa pag-treat them, kining word them, question, sa paghimo niya na ni Jesus, may support ba siya sa structural sin? May support ba siya sa personal sin? No! No! Sa iyang paghimog kindness, iyang itudluan unsay maayo. But opposite is happening by Pope Francis. Is it a solution to have the civil union of same-sex? Or legalizing same-sex marriage? Question. Si Jesus ming legalize ba sa prostitution? Never. Pero kining pag-ingon nga same-sex marriage, legalizing it, mas grabe kini kaysa pag-legalize sa prostitution. Maayo pa ang prostitution as legal than making legal the civil union of same-sex. Ingon ni ini ang maong pagkitabo. Opposite ang reality. And should the Catholic Bishops' Conference of the Philippines in toto, in bank, musunod niya na? Let's digest, review the acts and decrees of the Second Plenary Council of the Philippines with the mission Philippines Light to the Nations. Ingon niya na ang dagan. And so, niya ang giingon. He refused to judge si Jesus. He refused, matud pa ni Bishop David. He refused to judge the woman who had been caught in adultery without saying that what she did was right. He just did not think that condemning people or judging them was right thing to do in order to work for their conversion. Kini ang maong puntos, conversion. The main point nga no nga si Jesus nakig-abay-abay kanila was for the purpose of conversion. Take note the word conversion. Para masabtan nato unsa man ang conversion. Si San Pablo, who was converted from a sinner's life to a sainthood life.
Si San Pablo mo'y mo witness niya na. Gikan sa kinabuhi sa pagkamakasasala, ngadto sa kinabuhi sa pagkasantos. Unsa man ang gingon ni San Pablo, niya, sinner to saint. Romans 12, verse 21. Unsa man sa Romans 12, verse 21. Klaro ka na. Kaya 12, gibali ka na, nahimong 21. Romans 12, balik-ara na, that's 21. Ang Romans 12:21 means conversion. Bali. Kub ka, hayangon ka. Bali. Ugon sa magipasabot sa conversion. Bingon si San Pablo, ayaw padaog sa dautan. Hinunua, dag-a ang dautan, pinaagi sa maayo. Question. Kinsa may midaog? Kinsa may midaog? Ang katarong ba midaog? Ang light ba midaog? O ang kangit-ngit may midaog? Kinsa ba ang nakonverted? Kinsa ba nakonverted? Ang grupo sa LGBTQ nakonverted? Pinaag sa formula nga himuon o gihimo ni Pope Francis nga mahimong santos? O ang krusada sa Diyos mo'y na-converted na hinuon ngadto sa krusada sa LGBT? Kinsa bang na-converted? The dark to the light o ang light na-converted to the dark? That's the point. Bishop David, let's think it over. Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kinsay na-converted? The fact that Pope Francis supposedly gikan niya ng kinabuhi iumol dadon sa kasantos. Himuon ang legal na hinuon. Let them be protected para sila magpadayon niya na protected. In other words, the sainthood was converted to sinners' life instead from sinners' life to sainthood. That's the opposite. Should the Catholic Bishops Conference of the Philippines pagngon ba kining nagsiga nga kandila? Huypon ba nato kini? Aron ang kangit-ngit maoy mo dupa ning nasod nga Pilipinas? And this land of the morning will become the land of the darkness? Should it be the target Catholic Bishops Conference of the Philippines? Making this land of the morning the land of darkness. And the vision of the Second Plenary Council of the Philippines as the light to the nations will be reverted or diverted, frustrated to what is known as the darkness of the nations. Straightforward. Revelation chapter 3 verse 15 to 16. Init-init, bugnaw-bugnaw, isuka ko ikaw. You should have your stand. True or false, there is no such trolls. Dili pwede og init-init. Init ka lang o bugnaw ka lang. Tungod ka ikaw init-init, isuka ko ikaw. Should we choose light o brown out? You have to choose Catholic Bishops Conference of the Philippines. And so, kini mo'y punto. He hated the sin, but continued to love the sinner. Correct. Because unsa makini, in the book of, unsa man, in the book of, niya kana, take note ha, kini nga gipadayag,
ni Jesus. Nga niya sa to love the enemy is to hate the sin but not the sinner. Romans 12 verse 21. To love the enemy is to hate the sin but not the sinner. It does not necessarily mean take note. It is because we love the sinners. All of us are sinners. We love all. Ang grupo nining LGBT, gigugma nato kining mga kaigsuunan ug tungod sa paghigugma, let all of us be saved. 1 Timothy chapter 2 verse 4. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ang paagi nga maluwas. Let all of us be enlightened by the guidance of divine plan, divine will, and divine laws. Dili kay guidance sa Satan's plan, Satan's will, and Satan's law of lust and no self-control. What is Satan's will? Depopulation. Unsay depopulation? Pakunhod nga dili no sanay ang katawhan sa kalibutan. This is Satan's will. So, in what way? Mag-unay ang isig kalalaki, mag-unay ang isig kababae. Unsaon man pagsanay niya na? That's a clear-cut plan of Satan. Take note. Nga, there is right, there is left. God's kingdom on earth. Si Satan sad naghimo og Satan's kingdom on earth. While there is the new world nga iya sa Dios. Bag-ong kalibutan, Isaiah 65 verse 17 to 25. Si Satan sad naghimo og new world order, novos ordo seclorum. Unya, while God has established a family, that institution of marriage between man and woman, Satan also introduced that civil union between the same sex. That is Satan's plan, will, and laws. Ug himuon kining legal by papal sanction, and you Catholic bishops of the conference have to support. You have to support. You are the ultimate hope, the only Christian country in Asia. To whom shall we follow? To whom shall we follow? Who is our God? President Duterte asked us. Kinsa ba itong Diyos? Ang Diyos nga tinuod? O si Satanas? Mo'y Diyos na to. Nagsutan na ta? Mas aron ang katawhan, simbahon si Satanas. I condemn President Duterte sa iyang pagbugal-bugal, pagpangutana, who is your God? Jaga-jaga ka, Mr. President. But it found out, it is really realistic. Who is your God? Tanawon mo daw, jama-jama, daw jaga-jaga. Apan di undanon di ay nga pagpangutana. Forgive, Lord. This is a serious matter. And so, ingon ni ini, padayon ni Bishop David, mingon siya, si Jesus did not think building the kingdom of God was a matter of teaching people proper doctrine and morals. Matud pa, nga sa iyang pag-anhi ni Jesus dinhi sa kalibutan, sa iyang pagtukod sa gingharian sa Dios, wa siya maghuna-huna nga kana kabahin ba sa teaching sa katawhan nga tudluan ang katawhan mahitungod sa doktrina o moralidad. Santos, santos, santos. Mao ba? Usbon nagod nato. Kabangir ko natong alig-ig ba?
He did not think building the kingdom of God was a matter of teaching people proper doctrine and morals. Wa magunahuna si Jesus nga sa iyang pagtukod sa gingharian nining kalibutan o sa kadto kapaagi sa pagtudlo sa katawhan kunon sa may eksakto nga mga doktrina ug moralidad. Does it mean that Jesus disregard the doctrines and morals? Ingon ba niini ang maong pinalugdang nga pamalandong? Ato kuno nga i-digest. Atong tanawon ang doctrines and the second terminology, morals. Let's talk first on doctrines. Unsa may pamalandong niini? In 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4. Sa 2 Thessalonica kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4. Timan ika, klaruhon ta ang mga doktrina sa Dios diha nga giladlad sa simbahan. Take note, because this is very crucial. Very crucial kini. Because after this, daghan pang ang utok sa tao magsantil mo ta kay gikan sa grade 1. Gitudluan ta black is black, white is white, yellow is yellow, green is green, red is red. Muabot gyud ang panahon. Muabot gyud ang panahon. Ngang gitudlo o ang atong natun-an nga ang itom himuong puti o ang puti mga puti himuong itom patuuhon taniya na muabot ka ng panahon na. That would be foolishness in our spiritual life. And so Saint Paul warned us, giwarningan na tandaan unsa man ang giingon sa 2 Thessalonica kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4. Miingon, ayaw dayon kamo kataranta og kabalaka kung makadungog kamo nga adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi bisag gipasikan pa kini sa propesiya sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Take note, the end of the world, anus-a ka na mahitabo. Anus-a ka na. Take note. Muabot ka na. Anus-a ka na mahitabo. Ayaw ka mo patuo. Nga mabot ka na. Nga no? Tungod kay dunay last significance. And that last significance mao kini. 2 Thessalonica 2:3. Ayaw ka mo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot. That end of this world shall not come. Hangtod, samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. There will be a rebellion against God. That's the ultimatum. There will be a rebellion against God. Pag-alsa batok sa Diyos. O dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. The Antichrist to appear. Mahitabo nga ang simbahan mualsa batok sa Dios. Mao kini ang sign katapusang pag-alsa batok sa Dios. Kinsa man ang mualsa, it's the church against God. And ang taong yawanon, the Antichrist.
mahitabo. Ug unsa ba ang buhat niini sa Antichrist? Diha sa simbahan. Supakon niya ang tanan nga gipakadiyos o gipakabalaan sa tao. Kita nga mga laygo, we as ordinary laity, ordinary people, trained to practice the teachings of the Church for Holiness. Mahitabo nga bungkagon kini, it's not destroyed. Mabuking ka. Mulato ka unsay mahitabo. Ug mingon, gipakabalaan sa tao. Himuon yang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios. Ug ang kunon niya nga siya Dios. Ascending in the highest throne of the church and assuming as God. Question: would it not dili ba kana mahitabo sa Santo Papa? Miangkon ba ang Santo Papa nga Dios? No. Wa mangkon. No. But not what is said. What is done is regarded. It is not necessary that there will be a word-for-word declaration of the Pope that he is God. What is important is the action speaks louder than words. Ug unsa ba ang giingon diya sa pinadayag? Ang pag-angkon nga mao ang Dios nahisama kana nga daw karnero. Daw karnero. Daw karnero. Ug mahisalaag ang katawhan. Pinadayag 13. Nia ang maong pagpadayag. Nia ang maong warning nga maong mga panghitabo. Daw karnero. So ang mga tao mamislead. And out of that, there will be rebellion against God. Tungod kay mosunod man sila sa amahan, sa simbahan. And even the church authorities, not guided, kini mao'y pag-alig-ig. Kinsay pagasundon, and so another layman, ordinary layman, Buhing Santos, Adrian, Milag, Mipadayan. In times of doubt, church leader or Jesus, follow Jesus. That's the solution. That's the solution. That's on doctrines. Arita sa morals. Unsa ba ang gipadayag sa morals? Niya ang gipadayag sa morals. Review 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 5 and Galatians chapter 5 verse 13, Galatians chapter 19 to 21. Review hunta kini about moral. Ning pagingon ni Bishop David that Jesus did not think building the kingdom of God was a matter of teaching people proper doctrines and morals. Ibutang ta naman isit aside ang morals. Ibutang ta naman nga piyungan ang moralidad. By what is the purpose of the church? The church, take note, divine law embraces moral law and law of nature. Manay atong palandungon. There are 4 basic laws. Divine law supreme, which absorbs the law of nature. Ang law of nature, example, gender, male or female.
And then moral law. And then ikaw pa, human positive law ang balaod sa tao sa lawas nining kalibutan. Kana mo'y puntos. Now that moral law is an implementation of divine will and divine plan. Pero kung pat yun ang moralidad, that's killing the virtuous. When we have to murder the virtuous, the wealth to heaven, Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Kana mo'y timailhan nga mahimot ng anak ni Satanas, John 8:44. That's under the kingdom of Satan on earth. That's the point. And so, unsa may giingon ni San Pablo? Niya ang giingon ni San Pablo. Niya ang giingon niya diha sa 1 Corinto, kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 15. Unsa ba giingon ni San Pablo? In 1 Corinthians chapter 5, verses 1 to 15. 1 to 5. Niya ang giklaro ni San Pablo. Gidungog nga may immoralidad diha kaninyo. Morality ang iskutan ni San Pablo. Og hilabihan kini kang ngilad nga bisan gani ang mga dili magtotoo wala makabuhat sa ingon. Gisunginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpasigarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Social distancing, face mask, papahawaon dapat unta papahawaon sa grupo. Nganuman social distancing. Nganuman kay kun dili ka nakuhaon sa grupo, mulanay ka na nga maong sakit sa kalag ug takdan ang maong grupo. We applied social distancing against coronavirus for more than 1 year. Causing economic collapse. Nag-apply ta nining face mask. Nag-apply ta nining face shield. Nga di ta kaginhawa hapit. Para di matakdan kunuhay. Niya nang gitawag og virus. Pero atong gisagup ang sala, gisud sa lawas. What kind of logic? Dili ba ang pag-iskwilang pare is digesting logic, philosophy? Where is philosophy? Ingon niya na ang mga punto. Si San Pablo mingon. Nga nung papawaa sa pundok, mauwaw ka mo niya na. Ikawaw, ikahiya ito eh. Unsa may gibuhat? This group, ang banner nila is rainbow. What's rainbow? Pride. What's pride? Paggarbo. Opposite. And this pride is Satan, the first of the 7 capital sins, is the banner headline of the group of violators of the gender sanctity. Rainbow, ignoring na kanang rainbow mao kana ang usa ka warning pay mangno sa Dios kabahin sa iyang kasuko, pagdisiplina, pagsilot sa kalibutan nga gilunupan ang tibuok kalibutan for violating divine plan, divine will, and divine law. Ingon niya na ang mga puntos. And so, lain pa nga gipadayag ni San Pablo. Niya sa Galacia, kapitulo 5, versikulo 13. About freedom. Mingon si San Pablo, ayaw ka mo pataka diha og ngab-ngab nga kagawasan, freedom,
freedom aron himuon lang ninyo nga kahimanan kanang gitawag og kagawasan aron magpadayon ang inyong gitawag og aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. You invoke freedom in order to reign the immoralities of life. And this cause of this group maoy gisanction ni Pope Francis. Uploaded, and then here comes the Catholic Bishops' Conference of the Philippines supporting Pope Francis. Ingon ini ang panghitabo. Freedom to do good but not to do bad. Morality is the purpose. Wealth to heaven. Unsa bang wealth to heaven? Kini mo'y makapasantos sa tao. We are all sinners. Bisan pa niya na maningkamot ta, we are militant church. Who knows nga kining grupuha? Tanan, kitang tanan makasasala. As militant church, our weakness, human weakness, kining atong human weakness is our cross. Ug sa pagpasan sa cross, we have to withstand this weakness, making us buhi nga santos. Apan kung tagaan tag solusyon nga himuon ang structural sin, that is not leading to sanctity, leading to perpetual saint or perpetual insanity or perpetual sins to hell. Mo kana ang mahitabo. And so, niya pa ang giingon ni San Pablo. 1 Corinto 19, 1 Corinto 5, 19 ngadtos 21. Kini ang mga buhat sa lawas nga wala ang kalag. That's the reminder of Saint Paul. And so padayunon ta ang pagpadayag ni Bishop David. Because he loved even sinners nga si Jesus. Nahigugma sa mga sinners. Correct. He was willing to go down to hell. Nga si Jesus, pwede gani nga musod siya sa imperno para lamang maluwas ang maong makasasala. He looked at every human being as a fellow sufferer. He did not want to add their burden. Take note. Dili gusto si Jesus nga ang tao dugangan pang pag-antos. And for that, in the book of Matthew chapter 11 verse 28, nagaingon, o mari kamo kanako gagikapuyan ug papahulayon ko kamo. God is the solution. God is the solution. Question. Is the civil union or marriage by governmental process of the same sex God's solution? Find. If that is God's solution, find in a version of the Holy Bible, find in a catechism of the Catholic Church. Niya. Catechism of the Catholic Church. Find dire sa Bible, Holy Bible with the picture of Pope Francis. Find in the Bible nga naa diha ang solusyon. Civil union of the same sex. Find in the Bible that is God's solution. Find in the Catechism of the Catholic Church nga nag-introduce that is God's solution. Find in the Catechism for the Filipino Catholics that is the solution. Find in biblical theology that is the solution. Find in the life of saints that is the solution.
If you can find, ergo consummatum est. Natapos na. But if you cannot find, you have to realize that God is the way, the truth, and the life. And the truth will set us free. John 8:32. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 28. God chose this senseless. God chose the nonsense people. Gipili sa Diyos ang mga way kabangkaagan, ang mga bulok, ang mga way hinungdan, nining kalibutan, away kahibalo, pagpakaulaw sa mga makinadmanon o mga gamhanan, nining kalibutan, aron way magpagarbo sa tumbangan sa Diyos. Correction. That's transformation. And so, that's the point. And now, padayon ta sa digest niini. This is how we understand what Pope Francis is doing. Mao gipalugdang. Nga kalagi si Jesus nag-mix man, mausad ang gihimo ni Pope Francis, nag-mix na usad. He valued being kind and compassionate. Compassionate. More than being right and righteous. Kini. Hisgutan ta. Kining right and righteous. Tungod lagi, kay si Pope Francis, misunod ni Jesus. Unya, gikot ang word nga right and righteous. Anhin na kita magdiga. Balaod sa tao o balaod sa Diyos. Take note with the church and state separation. May tabo nga nawa na ang balaod sa Diyos o ang balaod sa tao may kituman. Nawa na ang balaod sa moralidad. Mahimog nawa na ang law of nature. Balaod sa tao na. Human. Law of the flesh. May tabo. Kung mawa ang Diyos, God who is the truth, and God is the source of truth, and truth is the source of right, and right begets righteousness. And those rights, mao kana ang tinubdan niya ng gitawag o Bill of Rights, human rights. In other words, the human rights are traced, can be traced from the origin, from God, God's plan, God's will, God's laws. Therefore, if we talk on rights, human rights, it should be based on righteousness. Kung muhisgot tag righteousness, it should be based on truthfulness. If we talk on truthfulness, it should be based on God's plan, God's will, and God's laws. We claim rights when there is no righteousness. Ingon niya na, distorted ang kalibutan. Guba ang basics of the world logic. Ingon niya na ang magdagan. And so, Jesus did not change the law of nature. Wa niya guba ang law of nature. Ingon niya ni male to male sex or same-sex union. That is the main issue. Violation of divine plan, divine will, and divine law. Violation of the law of nature, violation of moral law. And so, kining maong human rights, righteousness, that's from truthfulness. Ug naa kana sa John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life, and the truth will set us free. John 8:32. And so, finally, ang hinakita sa conclusion. Ni ana ang giingon ni Bishop David. Pinasikat sa baruganan ni Pope Francis. Kay diha may gay couple
Unya lagi, gusto pa, matud pa, nga gusto sila mo simba. Nag-view gani sa Our Lady of Lourdes. Gusto mo simba, karaadlaw. Unya karon, isao nila, mangadap sila tulo ka mga anak. Unya, gapadag, love letter, gapadag, sulat nga to sa tupapa. Nga, tuguti in taon nga, makasimba mi kay, mo daig mi sa Diyos. Mo daig mi sa Diyos. Unsa nahitabo, giunsa man ni Santo Papa, gitubag ka na, go! Ha? When he read the letter of the man who was raising 3 children with his homosexual partner, and who expressed his longing to be part of a parish community, but was afraid because he knew this kind of life was not approved of in the church. Pope Francis said, unsa may tubag ni Pope Francis, go and join the parish anyway. Lakaw, sud sa simbahan, sa ato pa pag-active diha sa simbahan anyway. Ni matud pa ni Bishop David, Pope Francis did not say, follow the church laws first before you join the parish community. Gumikan lagi kay so Pope Francis, wa man mo ingon nga sundao na ang balaod sa simbahan. And so, correct si Pope Francis nga pasimbahon sila. Kay lagi sila children of God. Ha? Take note. Granting nga mao kini ang kalagdaan. Granting nga mao kini. Okay. Granting nga it is not only every day will attend the Holy Mass. Granting nga it's not only every day nga mo attend, but every hour mo attend sa Holy Mass. Granting nga it's not only every hour o every 30 minutes o kanunay as often mo attend sa Holy Mass. Granting nga mo kalawat. Granting nga mo kalawat. Is there no violation? Go to the basics. Conditions precedent before taking the Holy Communion. Dili bugal-bugalan ang lawas ni Kristo. Now, granting nga religious, granting nga karaadlaw, anaa, santos nga misa. Unsa may ruling sa Dios. Patingugon ta si San Mateo. Si San Mateo miingon sa kapitulo 7, versikulo 21 ngadto sa 23. Dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo maluwas. Dili tanan nagtawag nga Ginoo maluwas. Kadto lamang nagtuman sa balaod ug kabubuton sa Dios. In other words, useless Christianity, pretending Christianity. You cannot fool God. You cannot fool God by having that useless Christianity. Does it mean that the Pope is encouraging for a pretending Christians? And the Catholic Bishops' Conference of the Philippines has to upload that pretending Christians? Should the Catholic Bishop Conference of the Philippines support that useless Christianity? Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Unsa man di ang barometro is mingon si Santiago. Si Santiago na sa atong paistoryahon. Santiago kapitulo 2 o 4 versikulo 18. Unsa magingon ni Santiago? Niya si Santiago. James chapter versikulo 2 na lang. 2:18. Pakit-a ako sa imong pagtuo nga walay buhat. Kat pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo uban sa buhat o pinaagi sa buhat. In other words, mag-unsa ka man. You are violating, gisupak ang klaro nga plano, klaro nga kabubuton sa Dios, klaro nga balaod sa Dios.
Gisupa ka na. Unya, sige, praise the Lord. Praise the Lord. Kalawat og simba. That's useless Christianity. Dili ka na mada. Ug busa si Santiago mingon, pakita ako sa imong pagtuo. You have the faith but no action because you do not follow God's plan, God's will, God's laws. Kay pakit-on ko ikaw. Ninang pagtuo pinaagi sa buhat. Action speaks louder than words. Si Santiago mo'y mo resolve niya na. That's the finale. And so, unsa pa may dugang? Unsa pa may dugang nini? Atong hisgutan, tiwason pa ba kini? Atong tiwason. Ha? Niya ang pagpadayag nini. One cannot niya ang gipadayag. Kini si Archbishop kaniadto Archbishop pa kini Cardinal no sa Buenos Aires, si Pope Francis. Gipadayag kini, he personally know because he had dared to extend niadtong panahon na sa Buenos Aires. Dihay move niadto nga to legalize same-sex marriage. Very popular kana didto sa Argentina. Unya niadtong higayuna his sympathy for the homosexuals. He stood his ground, matud pa. And take note sa atong pag-research. Earlier as cardinal in Argentina, niadtong higayuna, before siya nahimong Santo Papa, the Pope reportedly supported civil unions. Take note, ha? Ang iyang gisuportahan is civil unions as pragmatic alternative to same-sex marriage. Unsa ba ang same-sex marriage? Parehas of sex marriage. Pero ang marriage diha sa simbahan sa same-sex dili pwede. Busa ang nahitabo alternative niya na is civil union adto kanahimuon diha sa gobyerno. And that's pragmatic alternative to same-sex marriage. And that's he reportedly supported dito sa Argentina. By all accounts, he remains staunchly opposed to same-sex marriage. Niya sa play of words. Matud pa nga dili siya gustong same-sex marriage. Mausab ni ang giingon ni Reverend Father Alexander Nalitan. Salamat, Father Alex Nalitan, no? Ang gipadayag ni Father Alex Nalitan, take note, niya na ang gipadayag. We have to distinguish unsa kining marriage o civil union. Take note, ha? Mingon si Father Alex, the term marriage is exclusively only to man and woman. But if we talk on civil union, it refers to same-sex union. Gipasabot ni Father Alex Nalitan, the Supreme Pontiff never changes a long-standing traditional doctrine of marriage. Wa gubah ni Pope Francis kanang traditional doctrine of marriage. Ngano man, kay he maintained that marriage in the church is between man and woman. Pero, matud pa, rather, he endorses legal protection to those who are engaged in same-sex union. Ang gihimo sa Santo Papa, dili marriage of the same sex. Kay kanang marriage, angay lang kana sa man and woman. Pero gi-endorse sa Santo Papa ang legal protection, portuhian kadtong gikasal o nagkahiusa sa same-sex union, dili sa simbahan,
kundili didto sa gobyerno. Following the example, matud pa, nga kini mao'y panag-ingnan nga gihimo ni Jesus, who welcomes everyone, even the worst sinner of the time. The Pope pastorally welcomes with a heart. Kini mo'y ato nang i-digest. Pagtulunan ni Jesus, following Jesus, nabuang ba? Did Jesus taught same-sex union? That Jesus is the second person of the most holy Trinity? Ang tingog samahan, tingog sa anak. Ang anak mao ang amahan mao ang anak. Ug diha na siya sa wala pabuhata ang kalibutan, and therefore sa dihang gisunog ang Sodoma tungod kay nagunay ang isig ka babae, nagunay ang isig ka lalaki, gikundem kana ni Jesus. And yet now Pope Francis is following Jesus. Ibala ninyo si Jesus nga maoy misunog niya ng Sodoma sa kasuko sa Dios nga nagunay. Pasanginlan si Jesus. Following Jesus. That is destroying the sanctity of the hypostatic union of Jesus Christ as true God and true man. Nagtudlo ba si Jesus to destroy the divine will? Nagtudlo ba si Jesus to destroy the divine plan? Nagtudlo ba si Jesus to destroy and disobey the divine laws? Let us not lay words. In summary, niya, klaruhon ta kini. Marriage, matud pa ni Reverend Father, salamat Father Alex Nalitan, is within the church. Civil union adto sa government. Pero kana mabraganan ni Pope Francis. And then the question now, kining giingon nga the Good Samaritans are the church authorities. Mao kini ang mga pangutana. Protectors of falsehood and immoralities? Are the church authorities, instead of being the correctors for sanctity of the human life, are persons who are advocates of legalizing an illegal act, forgetting moral values? Solution. Digest Romans chapter 12, verse 21. Ayaw padaog sa dautan, dag-a ang dautan ngadto sa katarong. Galatians chapter 5, verse 13, and John 8, verse 32. That is the digest. And now, nining puntuha karon, kining public remarks, lain nun lang nato pagisgot ang surrounding nganong naingon man ni ini si Bishop, si Cardinal, si Pope Francis. Kinsa ba ay nagpalibot niya? Ha? Nganong naingon man siya ni ini? Because what one feels inwardly, he has to express it outwardly. Nganong nakaingon man ni ini? Ato ka nang hisgutan sa sunod na nato nga pag-discuss. Ha? When we have to sunrise, because we are now dealing with violation of gender identity and sanctity.
when we have to discuss Sunrise Philippines 25, does its violation of correction power of the church. Hisgutan ta, unsabay nakapapugos ni Pope Francis nga naingon ini ang dagan. Who are the surroundings? Kinsabay palibot niya, including the American continent. Ngano man nga naingon ni ini ang dagan. Kana mo'y ato nga pagahisgutan. And therefore, in summary, nining atong pagpamalandong karon, ang pangutana, kinsa ba ang atong pagasundon? Ang Dios ba nga dunay langit nung plano, langit nung kabubuton, langit nung balaod? O si Satanas nga nahimong anghel sa kahayag, pero gipasidan-an kita sa 2 Corinto 11 versikulo 14 nga si Satanas mahimong anghel sa kahayag. Should the Catholic Bishops Conference of the Philippines stand firm what is right, what is truth, and not Revelation 3:15 to 16? Should the church in the Philippines implement the acts and decrees of the Second Plenary Council of the Philippines, making Philippines the light to the nations? Should the press follow? Salamat so much, Reverend Father Alex Nalitan. Thank you so much for participation. Thank you so much, Reverend Father Joselito Clement. Without comment, iya halang gipasa nato ang tubag sa CBCP, no? Of which we digest. Nining tanan, salamat so much sa Nuestra Señora de la Paz Ibn Biyahe. Magampo kitang tanan nga panananginan kita pinagi sa mahal nga birhen sa kalinaw mayong panaw, birhen sa kasilat, sidlaki ang among salabutan, sidlaki ang dala namong gilaktan, ug sidlaki ang tibuok kaliputan. Ang tao nga nagamping sa panahon, nga nagantos sa panahon, tagaan o gataas nga panahon. Isaiah 65:20. Apan ang tao nga way panahon, nga mamalandong sa dagan sa panahon, dili makaabot sa panahon, kay dili motuyog sa panahon, nga gihatag sa Dios, nga mao'y tag-iya ug magbubuot sa panahon. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Santos, Santos, Santos. Viva Philippines! God bless us all. We love all. Mabuhay militant church to triumphant church. All of us are militant church, mahimong triumphant church. Tanan gigugma. Conversion to sainthood. All of us are sinners. May God save us all. With all humility, Santos, Santos, Santos. Blessed Carlo Acotes, iyampo mo ang tanan through the website, through the internet, whole world. Amen and amen. Most Holy Trinity, most Sacred Family, 9 quarts in Amen. Santos, Santos.